Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne, toujours avec le cours de la comptabilité générale. Faites la partie غادي نشوفوا la balance des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire la balance? Donc la balance des comptes est un tableau donnant à une date déterminée la liste de tous les comptes classés selon le plan comptable marocain. Donc la balance هو واحد الطابلو كيعطينا معلومة في واحد الوقت محدد يعني la liste ديال les comptes ديال le plan comptable كامل mais de façon classée يعني من la classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, etc. Selon le plan comptable marocain avec pour chacun d'eux le total des sommes portées à son débit, le total des sommes portées à son crédit, le solde يعني كيعطينا le total porté le débit ديال le compte et le total porté le crédit ديال le compte et le solde soit à des comptes débiteurs soit à des comptes créditeurs. Alors, la balance est donc un document comptable de synthèse et périodique. La balance, كتعطيني واحد vision على la situation يعني ديال les comptes واش هذاك le compte il a été évolué ou bien il a été diminué. Donc c'est un tableau ou bien un document comptable de synthèse et périodique. يعني نقدروا نديروا كدار في la fin d'année, mais كاين des sociétés qui يديروا chaque trimestre ou bien chaque semestre pour avoir une vision على les comptes ديالهم et ça leur situation. On a la présentation de la balance. Il, elle s'obtient à partir du grand livre. Les totaux et les soldes de tous les comptes doivent donc être calculés. Il existe une balance détaillée par somme et par solde, comme on peut établir uniquement la balance par solde. Donc, la balance, منين كتاخد les comptes هادو كتاخدهم من le grand livre. Alors, les totaux et les soldes de tout doivent donc être calculés. Donc, كتاخدهم من le grand livre وكتجمع le total ديال le débit وكتجمع le total ديال le crédit وكدير la différence باش تخرج لنا واحد le solde اللي غادي يكون soit débiteur soit créditeur. Alors, هنا غنشوفوا le tableau عندنا le code يعني le numéro de compte يعني كنبداو من la classe 1 حتى la classe 8. عندنا l'intitulé يعني l'intitulé ديال الكونت واش فينانسمون بيرمانون واش غادي يكون في لي فينانسمون بيرمانون يعني يقدر يكون كابيتال يقدر يكون ريزيرف ليغال يقدر يكون ريزيرف ستاتيوتير لا كلاس دو سول ايموبيليزاسيون كوربوريل انكوربوريل اكسيتيرا. هنا لي سوم يعني غنشوف لي سوم دو ديبي لي سوم دو كريدي ديال دوك لو كونت ملي كندير لا ديفيرونس كيخرج ديال لو توتال سوا ديبيتور سوا كريديتور. هنا قال لي التوتال دي ديبي doit être égal au total des crédits. هنا le total des soldes débiteurs doit être égal au total des soldes débiteurs. غادي نشوفوا un exemple. هنا قال لي la situation comptable d'une entreprise présente les soldes des comptes suivants. L'entretien 400, matériel et outillage 150 000 dirhams, matériel de bureau, etc. Alors حنا غادي نمشيو وغنديروا la présentation ديال la balance des comptes par solde. Voilà. Alors عندنا la correction هنا. اول حاجه qu'on doit faire شنو هي خصنا نشوفوا ou bien نديروا la classification ديال هاد لي comptes. غادي نبداو يعني بلا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 كلاس 5 اكسيتيرا. دونك هنا غادي نشوفوا شنو هو اللي غادي يكون في كلاس 1. فوالا مارشانديز كلاس 3 كليون كلاس 3 عندي كابيتال. دونك اول حاجه عندي هي الكابيتال. دونك كابيتال غادي يكون عندي في كلاس 1 فوالا 344 000 درهم. هنا كنعرفوا الكابيتال كيكون في لي ريسورس دونك الي كريديتور 344 000 درهم. عندي الموبيليي اي ماتيريال دو بيرو كلاس 2 وعندي ماتيريال اي اوتياج كلاس 2 فوالا fournisseur classe 4 tintin dépôt et cautionnement classe 2 achat de marchandises loyer charge classe 6 droit d'enregistrement achat non stocké rémunération de personnel. Voilà. Donc ملي مشينا لكلاس 2 غنلقاو موبيلي دو بيرو غنلقاو ماتيريال اي اوتياج غنلقاو ديبو اي كوسيونمون هما اللي كوشينا هنايا. فوالا دونك سالينا كلاس 2. غنشوفوا كلاس 3. كلاس 3 شنو عندنا باردون هنايا لا كلاس 2 كتكون في لي زومبلوا دونك il est débiteur donc je dois les débiter. علاش حيت كاينين في لي زومبلوا يعني كاينين في لاكتيف ديال لا سوسيتي لو بيلون لاكتيف ديال لو بيلون باردون. هنا لا كلاس 3 غادي نشوفوا شنو عندنا المارشانديز اون ستوك عندنا الكليون عندنا اشا نو ستوكي
Donc عندي في les emplois غيكونوا عندي في les emplois. Pardon, هنا achat non stocké, il s'agit de la classe 6. Donc supprimer. Donc عندي stock de marchandises وعندي client au débit. علاش حيت كاينين في les emplois ديالي. غنمشيو classe 4. classe 4 عندي فيها الفورنيسور، عندي فيها la CNSS. Donc il s'agit des dettes. عندي فيها rémunération personnelle. هنا ملي تنقول dette كنقول ressources. Qui dit ressources des passifs. Voilà, fournisseur, CNSS. هنا rémunération personnelle داخله في la classe 6 pardon. Donc غنمشيو classe 5. classe 5 فيها la banque solde débiteur, فيها la caisse. Voilà, la banque, la caisse. وصلنا la classe 6. Après غادي نشوفوا la classe 6. La classe 6 فيها l'entretien et réparation. أي حاجة كتحسب لكم charge. Entretien et réparation يعني charge. Achat de marchandises charge. Loyer كريت واحد المحل 1000 dirhams charge. Droit d'enregistrement charge. Achat non stocké charge. Rémunération personnelle charge. Donc les charges كيكونوا عندي في le débit. كتبقى عندي vente de marchandises اللي هي سي 1200 غتكون اكريدي. دونك نجمع التوتال ديال لو ديبي خاص يكون كيساوي التوتال ديال لو كريدي. غتعطيني 300 390020 390020.